السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. نواصل الفيديو الثاني بعد قراءة النص وتقسيمه قراءة سطحية وقراءة العميقة. ننتقل الآن إلى الكيستيون les questions. Nous avons la compréhension 14 points. يا جماعة راح نجيبوا 14 points بإذن الله. عندي première question وعندي deuxième question. راح نحكي على première question deuxième question. بسم الله. Première question. المطلوب recopier la bonne réponse. لا معناها واحد على واحد اثنين ثلاثة ثلاث اختيارات. عندي l'auteur de ce texte est éducateur, romancier, journaliste. أنا راح نخير journaliste. pourquoi؟ شوف معايا هنايا تنزل تلقى في السورس هنايا تلقى jour mois et l'année. تلقى jour مادام تاريخ كامل راح نخير تاريخ كامل راح نخير journaliste. شوفوا معايا راح نخير journaliste. اوكي مليح. pourquoi journaliste؟ على خاطر كاين لا دات كامل تاريخ كامل 31 juillet 2010 31 juillet 2010. ok. Deuxième question. L'auteur s'implique nettement dans ce texte. Relevez dans ce texte 4 indices qui le montrent. Donc direct 4 indices. ربع علامات qui le montre. Montre quoi? Montre l'auteur. L'auteur واش بيه dans le texte. يعني présence de l'auteur. Ou bien la subjectivité. واش نروح هنا نروح الكلمات اللي فيهم مون. الجزائريين ديما توجور يقولوا مون. الكلمات اللي كيما على وزن نورمالمون. عندي فريمون الله يبارك. عندي فريمون. واش عندي اخر؟ كلمات على مون. فريمون. جينيروزمون. كلمات فيها مون على وزن نورمالمون. جينيروزمون. جينيروزمون. فريمون. vraiment répéter كلمات اللي فيها مون. attention ردوا بالكم سنتيمون ما تجيش. استنى نزيد شوف هنايا مامان لا مامان استنى ما نزوهاش. il me reste un autre. Si pendant fêter un anniversaire n'est-il pas hypocrite? Pourquoi profiter d'une date précise pour avouer aux êtres aimés les sentiments qu'on leur porte? Avec l'arrivée des réseaux sociaux, par exemple, on peut demander quel point les joyeux anniversaires reçus sont sincères. Il suffit de voir tous les commentaires reçus sur nos murs Facebook de la part d'amis que l'on n'a pas revus depuis 10 ans. Il est réel, on est généreusement, on dit vraiment, événement non. نقدر استعين par exemple je ou nous متكلم مفرد او جمع. عندي نو ميور فيسبوك. تكتب نو ميور فيسبوك. 3 لا quatrième نو كاش ما كاين نو هنايا. Le texte est trop long. Pour les âmes généreuses, l'anniversaire est aussi une occasion d'exprimer son affection en offrant de plus de petites attentions quotidiennes, de présents de valeur. Enfin, l'anniversaire marque également, جماعة, nous avons également, vraiment, généreusement 3 mots. On dit non mur Facebook. Nous avons 4. C'est ça. Ok? Ok. Vraiment et répétez toujours. Je vous remercie beaucoup. L'autre vidéo, les questions. Oui, j'ajoute une autre question. Question 3. Relevez dans le texte 4 types de célébrations cités par l'auteur. 4 types. 1, 2, 3, 4. 4 types, phrases, je crois, expressions, je sais pas, de célébrations citées par l'auteur. Un astérisque. l'auteur واش بيه يجمع l'auteur راهو قاعد يحكي
à la célébration. 4 types. شوف célébration هنا c'est un mot clé. Regarde, passe par là. 4. ما هو قال لي 4. 4 واش تساوي 2 plus 2 واش تساوي 1 plus 1 plus 1 plus 1 زائد فاصلة 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 4 فواصل هنايا فاصلة فاصلة plus زائد célébration voilà célébration voilà شوف هنايا هذه 1 2 3 célébration d'un anniversaire plus هاي هنايا célébration d'un anniversaire هذه 1 هذه 2 هذه 3 هذه 4 كش عرفناهم لي فيرغول كثرة الفواصل لو مو كلي كثرة الفواصل اوكي 1 2 3